am here at Carbon Public Market in Cebu, so I will buy some stuffs to give to the children that we are feeding this Sunday. So after the feeding activity, we're going to give them a little token that they can use in school because these are school kids. So let's get inside of the store. So this is a wholesale store. Let's try to find something exciting or nice for the kids. So some stuffs are here. Erasers, sharpeners, yeah, anything that you need in school. So stickers for your rewards or tokens for doing a good job. So we can choose some more items here for your party needs. I'm looking for notebooks and pencils to give to the kids. Here, different kinds. So this is the school that we are going to have our feeding activity today. So that's a taxi that we rode coming here. It's quite a steep road coming here, but yeah, just we arrived. So later on you will see the kids. I'll show you the school. That's Vasili Elementary School. They're putting up the tarp for team, and we also have the teachers here helping us. So they're the ones who made this event possible. And the kids are there with their parents. Yeah, so the place is not really that big. Oh, and it's hot here. With their parents. And another one here. So good morning. Hello. So we divided. They have divided to put their kids in different classrooms because they don't have really a big place. Hello. Hello, how are you doing? Sorry, ha. Sorry. Our Team Lami feeding program. A saying that goes, if you make the world better for kids, you make it better for everyone, according to KID President. To start with, let's have the Philippine National Anthem, followed by the invocation, and then let's na feeding na to karon, no? To my fellow teachers who are present today. Again,
Everyone, good morning and welcome to our feeding activity for today. Thank you. Today! Yay! Ma'am Yads Amudia. May buntag sa tanan, bata. Good morning. Mga mamis, good morning. Mga daddy, good morning. Luya na? Good morning. Murag, kuan, luya kaayo ba? Wala pa pumahaw? Wala pa. Nabuhat sa lugaw. Good morning. Murag, lisod ang good morning, no? Hi na lang. Hi! There you go. So, may buntag ninyong tanan, may buntag na itong tanan, napadiri sa gawas, nadiri sa aisle. Kami di ay ang gitawag og Team Lami. Mga representatives lang mi, dili mi ang tanan, kaya ang uban na aman sa gawas sa nasod. Kami lang ang naadiri sa Cebu. So, usa sa among mga projects is kani pag-feed sa mga bata, not only sa school, but also sa other barangays. So, I am a YouTuber, na ako'y YouTube channel, and then, whatever goes to my channel, kanang mga revenue, kay mukita man mihan sa mga views, and then, kanang sa mga super chats, mga members na mo, kuan ko, akong gikuan ang funds na maka-feeding me sa different barangays, mga bata sa different barangays. And this time, this is the first time mo sponsor me og feeding in a school-based setup. So, mapasalamaton kayo ko sa mga teachers. Dili na ako ma-mention ang taksa-taksa ilang mga pangan, but we are very much happy and delighted when we arrived there. Na-surprise me kay everything is set up and then napag-program because the feedings that we went to, kami ang maghimo sa program. But this time, I am really grateful and happy and blessed nga sila gid ang nag-prepare sa program. You can see, na-agid me program sheet na nakita kong flow sa activity karong adlaw. So, usap-usap ang among pasalamatan is kani silang naadili taga-konsolasyon, si Baby Jean, si Puana na asa siya YouTube channel. Siya ang ni-contact sa mga teachers, si Ma'am Mejos. No, si Ma'am Mejos, and then silang Darwin, si Ma'am Yusel Villantes, then ang atong mga uban na mga kahigalaan, members sa Team Lami. Nakuan mi pagka-pandemic kay bawa magitanong, wala siya naputol ma'am, but limited ang amuang pag-approach sa mga kids in the barangay level. So LGU mi nagkuan, and then pag-udet sad, imbis na kabalik na unta mi, nag-udet na pod, but it didn't hamper us to continue our mission to help kids. Maski sa ani nga paagi, maski ginagmay nga paagi, lugaw-lugaw lang, at least makahupay sa kanang kagutom. Maski dili gid siya kada adlaw, pero at least kanang makashare mi og ginagmay sa amo ang mga blessings nga nadawat. And then ako usa ka maestra sa dili sa public school, but special needs kids ang akong gi-handle. I'm a behaviorist, behavior interventionist, kung nakadungog mo na kaya naman yung mga behaviors ang atong mga special kids. So, mauna akong trabaho. That's why I can feel the kids. So, naagid akong passion din ha. And then, akong mga kauban sa Team Lami sad, di share the same passion. Nga mauna, nga naami karon ang among yung gipaambitan sa among mga kanang mga grasya nga dawat, mao ang mga bata gyud. And later on, siguro makaadto mi kung when funds really permit, makaadto mi sa kanang mga elderly food. Kay kitang tanan baya gyud gutomon o uhawon. So mao na atong among gikuan nga bukid sa mga gani ang gutomon atong pakaunon. So daghan na kay kong nasturya, pero mo na salamat kayo sa inyong warm welcome, and dili na nato padugayon kay gigutom na ang mga bata. So
salamat kaayo sa Kasili Elementary School sa inyong warm welcome, and I hope nakadungog ko ni Ma'am ganina, this will not be the first and the last. We will have more if the funds permit us. So ampo lang ta nga padayon na itong channel kay kuan man may monetized channel man ko, so ampo lang ta mga padayon, and then hopefully ma-achieve na itong atong goal nga ma-reach nila ang normal weight sa mga bata. Okay? Okay? Yay! Yay! So this is Yasa Motia. Thank you so much. Okay. So this is the lugaw that we're going to share. Ooh, it looks nice. Okay, nag-video si Ma'am Vivian. Dali, next. Paningkura lang sila sa classroom, ha? Okay. Pura lang sa sila. Nay, para mapicturan sa sila, pabalikan sa. Gawa sa siguro ito, no? Anak diri siguro. Ayaw sa mo pang uli kay napatay giveaways later. Kaya may mo ha. After ani wala ayaw sa daw mo panguli kay napa daw kunoy giveaways. Yay! Na giveaways. Oh, inig mapuno-puno na lang. Kagiyas ako yung ha. Gamay na. Nasa ko. And then Mom Lucelle. So this is the line there. Kids who receive their porridge already, so they're in the classroom and then they're eating. Thank you. So they're still lining up to get their porridge. Space kang Ma'am Jen yung classroom, ma'am. Kung wala na ka, Ma'am Jen yung classroom. Di, depende ra po na sa kung sildo sa. Hala. With mascot. Mas-stress na small. Okay na daw with mascot. Gaw naman tingali ka mo. Okay, kaya mo na Ma'am sa inila. Komportable sa mga bata. Doon po din taon sila. Nakabuk naman dito ma'am ya. Base na sa minakribaw ka, narin ka una. Pwede gano'n. Ilang para lang ma'am.
Hindi na, pwede mo routine, pero di mo dawat order. Walay booking sa... Walay booking. Agas pa, tara ni. Pwede na kita maserwa na. Hinay kuya, hinay. This child receives his porridge and then he's going to the classroom. See, mom is feeding his kid. Lamira? So they open the classrooms for the kids to sit down and eat their porridge. There. That it really tastes good and it's healthy because there are carrots, there are sweet potato, sweet corn, and of course chicken meat. One has their share of porridge or lugaw. Excuse me. Amali pa patila na pa sa pakuan. Mariling. Iyang papa ani mahal. Mas gawas o maay mo assist ana. Ya, nay. Kayo sa kapal dito. Mga teachers mo? Lamirang lugaw? Uy. So the third batch. Pwede pa mo balik ha. Ikaw ma'am, pwede lagi ka mo kuhaan dito ma'am. Naidaghan dito. Okay, ang mga dagko pwede pa kaya na ay sobra. Kumusta man ang lami sa kuan lugaw? Okay kayo? Uy, masarap daw. Usap gyud si Papa. Masarap ko no. Iko makausap gyud imong papagluto. Whoa, they really like the lugaw. Last na siya. Last na nga set. Utob na lang tingali ana. Token kanang napatay. Yay, happy kayo mga bata, oh. Sunod, mamayan, pagbuhat og maskara. Ari ato bang, kuya? Kuya, ari ato bang? Thank you. Oh, you say thank you ha, mga bata. Thank you. Thank you. Salamat. Mag-say thank you ha. Mag-say thank you. Girl or boy? Girl. You're welcome. Thank you ha. Dapat nag-resilient na. Ayaw.
Bingon ha, salamat. Kato na lang mga bata mo ha. Oh, wala na diba? Wala na. Bata na lang. Mga jadi pada Rashlin. Social distancing gamay. Atras gamay mga nas likod. Dili magduot, di magduot. Kaya makadawat taratanan. Itong nadaan. Tuyok. Inigaman ha, tuyok niya. Dayon, balik sa gilingkuran. Step, balik dito, step. Balik tayo. Ay, ito na, pagkayaw. Ito. Tengah dia ha, masaya dia ha. Ito, kamu partner mo. Sunod na yan, ay kinder pagkayaw. Kay cute, kay kinder manaya. Puhon. Kumana sa teacher? John 26. Kaya kasi makabawas na yung Pupo na. Dagdagan sa mga organizer sa ha? Ito daw na yun. Di mga kahay na ni. Ako ni malayo. Ito gawad ito. Dili na mo balik na rin. Ano, organizer sayaw. Ang buttercup dahil, buttercup. Bata lang yun. Enjoy, nalaban ang pagkakas. Nice stickers. Nice stickers. Last na lang natin ang number nila. Ali na day. Ali na dala si Bibi ali. Pangayong ang tubig. Pangayong ang tubig. Pangayong ang tubig. Pangayong ko. Hindi natin susi. Bungayo kayo. Ali na ate. Ali na. Oh, mabalik pa day. Balik pa. Balik sa ha. Ayaw sa pagpauli. Wala sa yung uli. Gamay naman lang. Gamay na lang. Karunga ana ang bukbe. Ana ang bukbe. Karunga. Ana aba. Ha? Ayan pa. Parisan ng kwarta. Sige, gamay na lang.
Inday. Thank you. Yay! Yay! Yan na. Balik-balik ko. Balik ko. Salamat. Ako na nang ibalik sa natin gawin. Okay, continue. Balik ang stage. Donor Tanonganawa. Certificate of appreciation is presented to Socorro Amodia de Ligero for the selfless support to the school by conducting feeding activity this 29th day of May 2022. Given this 29th day of May 2022 at Casili Elementary School, Casili, Conservation, Cebu. Ma'am, pwede abutin sa butang kay original change. Yay, Papa! Next, certificate of appreciation to Lucel Veliantes. Ma'am Lucel. After na palipoli lang tangan ito ma'am kay kuha na gini nga ito ang stage. Sige kay ikaw na po. Okay everybody, round of applause. May wala ba kayo mga kamay dyan? Sige, pakpakin kinakusgan. Pakpak mga silingan. Next, Darwin Caguyong. Our very own. Pakpak mga silingan, oy. Kaya na rin, certificate of appreciation is presented to Georgina Kawayan. Pakpak mga silingan. Certificate of appreciation is presented to Team Lami. Ipakpak mga silingan. Pakpak na, kay napara ba ni Otro? Dilera ba ni last? Di sa ni first? Di ba man? Napay kay Otro man na. Para sa Team Lami. Isa sa ilang beneficiary sa feeding program ang Casili Elementary School, ang mga bata sa Casili Elementary School. Sige, atong isahit o kusog. Salamat, daghang salamat mga ate o kuya. Sige, atong isagit. Daghang salamat, Team Lami. Daghang salamat, Team Lami. Og sa ulitin. Osborne pagit. Okay, daghang salamat. Thank you, Ma'am Arian. Okay. There's a saying that goes, feeding a child at school is such a simple thing, but it works miracles, according to Drew Barrymore. Thank you so much, and maayong buntag natong tanan. Mabuhay! Mabuhay